এই দেখো তরুলতা পুষ্প কি সুন্দর ভাবে আরে প্রিয়া কিছু খেলা এই বৃক্ষগুলোকে বিশ্রাম করবে তুমি কোন করছো কেন প্রিয়া দেখো আমি তো এই জঙ্গলে ভুলে ভুলে তো অনেক সময় হয়ে গেলাম ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନା ଭାରି ତୃଷା ମାରି ଆସିଛି ତମେ ଟିକେ ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ପାରିବ ঠিক ଅଛି ପ୍ରିୟା ତାହେଲେ ତମେ ଏ ବୃକ୍ଷଗୁଲୋରେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ କର ମୁଁ ସେ ନଈରୁ ଜଳ ଧରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଜଳ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବ ঠিক ଅଛି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଆସିଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଜମାର ଯୋଡ଼ି ମୋର ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ଘଟି ଯାଉଛି ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚଚମଙ୍ଗଳା କୋଉଠି ବିପଦ ଘଟିଛି ତାହେଲେ ତମର ଐଶ୍ୱରିକ ତମର ବଳତରେ ତମେ ଟିକେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିବ ମା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଝିଅ ପିଲାଟି এই জঙ্গলরে এই বৃক্ষ মূଳରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ମୋଥରକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରଖିବି ମୋଥର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତମେ ଟିକେ ତମ ପଣ ଦୋକାନରେ ମୋତେ ଟିକେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିବ ହଁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିବ ମୋଥର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ମୋଥର ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଚଳଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ ମୋଥର ଆସିଲେ ମୋତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ এথর চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই বাবু এ কর্ণাটক রাজ্যের রাজা মুকুট কেবল মো হাত মুঠারে কর্ণাটক রাজ্যের রাজা আউ তুমি হেব মো পরামর্শ দাতা হেলে মামু আরে না মু কোন কই পারছ তুমি শীঘ্র কুহ তবে এ কর্ণাটক দেশের রাজা হেই পারিব এই ঠট্টা পরিহাস করছ বাবু কাহিকি বড় না কাহিকি তোমার তো পাত্র রানী নাহি ও ये सहज कथा तुम चिंता कर तुम कहल मोर
ପାଟରାଣୀ ନାହିଁ। ଏ ମାତୁଡେ ଏ ଅତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆସ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଟରାଣୀ ଖୋଜିବା। তবে জাগত বড় ତମେ আমি ତମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। তাহলে ঠিক আছে। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ, ଆସ ଆମେ ତମେ ମାମୁଁ ଗୁଣ ଜାଣିଛି ସଫା କରିବା।